ebusuafo ene ye kwasiada wo hwe obre na nonso abo apa ho sima aduasa emergency hour adwumadie na sabre ebraso a ye de brewon se de daye ne no first na nanka ye de brew adwada ebra nonkron abo enso sabre bibinti yayi ede aba kwasiada ni nyina ayemu yiedie enti na yaye ne sa enti bibia ni a momfa nche enti sabre tinase na fre onua onua so mfre ne nua na yemfa dwumadie no emrew we dwumadie a ye kyerɛkyerɛ sunsum mu ensɛm na problem a wonam mu no ozo be hu sɛ sunsum mu asɛm na yapɛ ano komasibre enso de amam na sɛ de dam yere no mene Apostle Charles McCarthy ana edi nkonwa na ye de mu ensɛm ebrew kyerɛkyerɛ sɛ de sunsum mu ensɛm no esikɔ da me ka kyerɛ sɛ abrabo a wobɔ no mu bɛyɛ sɛ 80% ye bɔ no sunsum mu ansa na apie hunamani eno ntini sɛ wanyi sunsum mu adwuma no yi a da bia no wonsa ebesi fom ese woton ade ayento wo de tale na awai ni nyina eyo hawa wonam e sunsum eno ntina saade na ekoso no eno nti nyabre na hwe dwumadie no na wo hwe wi a ye bekyere wo de wonso so wo beye na sa problem na wonam mu no watumi afrim na yese etu enyakiginafo a ena eto eno nti dwumadie adofo bi ena aso yasena da ne da yetumi ede brew nti mame enkamfo Anthony K Enterprise emfama ono oton ka ho niema se spare parts ne car body parts ahodo bia no obetimi enya bia ma itru pa car we use Audi ana se we use Golf ene Jetta Vinto se car sa car kan nyina se open body parts se bia no gate ena ase ena opebie highlight ana se tail light ahodo seat ni nyina no okona so ya obetumi enya bia ma na konfa no che rural bank no ne nchen pe ho na obehu Master Anthony ne number na we screen as ne se ofre na obetumi adi bia bro se wotema le bia wo bia sabre o hwe me bia no wo hia bia wo de frɛ number na we screen as no obetumi adi bia bro sa anso na Brian Fante de dodo na adi nim no dade ono nso one no wo the same place enti sa won so say wo VW car ni bi anase Audi ono se spare parts no say we die na body parts na Brian Mfante die no se bia engine na wo pe absorbers shaft dan so na front and back axle car ho bibia spare parts ni nyina no ono so o contact na ono so betimi anya bia ma ono so ne number no na da screen ase no ono so ubetimi afre no na mefa we intwato Unique Star Beauty Salon o pese wo ye utipa se bia wo ya ifro bia engagement bi na wo ye na o pese okoko ye uti na wo ho ye fe pa ya okọ Unique Star Beauty Salon na ono so ebetimi ahwew ama bibia etumi akoso omo wo aboaso tobutu ope aboaso tobutu o ho na obehu Unique Star Beauty Salon di se bia weave on na wo ye se retouching medicure ne pedicure sa kio ni nyina no o de ko hwa obetimi ayama ama bibia akoso nailing o pese o se o moyere na wo ho ye fe pa yi a makeups enso na o pese o ya ni nyina obetimi ayama na bibia etumi akoso ono se no number ene wo screen na se no ene nti se ofre no na se bia o ye program bi na pese o mra ho kra na o ma meye mawa ono se obetimi ababe ama we mo na aso yasena ye de dwumadie ebrew ene nti se won so ye company bi we dwumakuo bi na obese oboa obeso yasena ofre ye number na we screen asena ye bejo so na so kakra bi a ekuta no watimi atwia na ye nso ya bo ojato de no ho daru e de ama bibia atumi akoso ene nti sabre amenko Apostle Charles McCarthy ono ene da Victory Kena Lanchapel ano ewo ehia kumase ono da dasa asafo no ano me de ya me frɛ no spiritual commander 1 amenko ne nche na me ne ense nkomodwetwen ase nne de da pronso a ye ba behwɛ spiritual marriage eno na ye ba bedi ho nkomo enti mamenko Apostle nche na asabre ye start ye nkomodwetwen me de me frɛ no spiritual commander 1 Apostle akwaba ya oba apombo ko de ejenado bia bi yese obusuafo nso bia ho ye bia ho ye bia ho ye nyante bone bia
that's say ye tu ensa fro de bia oba na wo de won church pa no nso ebre na nne ye hwe spiritual marriage. Okay. Na eno na me bisa say saade no eye no kre e wo ho. Spiritual marriage ya de e wo ho pa. No kra ne say ade aba akwa nipa entumi nhyadan de mu ekyinye ye. Sa spiritual marriage. Okay. We say wo fa nipa beye 10 ejina ho a emu beye 4 afa saade ne mu da. Fa nipa beye 10 ejina ho a emu beye 4 de. Emu beye 4 afa sa spiritual marriage mu da. Enti ade a e wo ho ankasa. Okay. Aswa edi ni penya. Enti e wo ho ankasa. Ene mama me say spiritual marriage na ankasa no ene de de na your friend is spiritual marriage. Okay, so you can say spiritual marriage. Spiritual marriage ene say say obi eye onipa na nipa foforo e wale no na mum nipa na o wale no onye nipa ye de ye ni hunu. Kada say enti no de ayaka nipa beti ase ne say obi beda na obeso daye na obi ene no ye den eda e woda yem abra onfa nani emfa hunu nipa koro no e wo physically. Okay. Na emu mo beda no ohun se obi ene no ye den eda enti ya spiritual marriage a eye awale ya yesunsum awale ya obi sunsum bi wale obi ana se nipa bi e wale obi se me ka se nipa bi wale obi a wan hwa wontimase. Ye kona no ahwefo ebetimi ase. Because I guess so be well be ya. So and also soon then obi betuma wale obi. Enti aye adea so obi ehu dayemu se obi enene eda e wadayemu. So that's it. And so obi ni obi eda wadayemu dia. That just say nipa no o sunsum de awale. Yes, nipa no ne da o sunsum no. O ware no o sunsum. O wale o sunsum. So ye se nipa no ya oba na ya say on ne eda no ya bema sunsum huhum no ya bema. Se nipa no so ye bema sunsum de on ne da no ya den ya oba. Ye kwa ni mu na nkasa no me kan sam bebre. Okay. E was ade we. Eno no egu ahodo ana de ya na metati ne se emma no na ya na e was a problem na emma so was a problem. Eguma ahodo bebre. Na emma ene mama nyina no e was a problem. Oh yes. Emma de no pra de ehu se ma de no. Wọ́n sẹ́ bẹ́ẹ̀ma yẹ bẹ̀yìfú a bẹ́ẹ̀ma ọ̀pọ̀ yẹ bẹ̀yìfú a ìbẹ́yìí náà wọ́n dín bẹ́ẹ̀bù nsàm sọ́dọ̀ sẹ́ ọba yẹ bẹ̀yìí a ẹ̀ta yẹ nọ́ọ̀mà na mo bẹ́ẹ̀ma kọ̀ yẹ bẹ̀yìfú di a náà sẹ́ bẹ́ẹ̀ma no túmí ekura no so nti bẹ́ẹ̀ma no di a bẹ́ẹ̀ma sunsun awale ẹ̀ ha no na di a ehu ẹ̀sìn ọba di nti ẹ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀ma so ẹ̀wọ̀ mmaa ẹ̀so. Yenche egu ahodo sunsumu aware no egumu ahodo ananase etisen sunsumu awale egumu ahodo bebre o se ba hunemu a hunemu awale kwase egumu ahodo obi de ko aso dem ko ya pepo obi so ya ne fie de so obi wo kwa de a ono kwa de nipa no ofa ene ne maame nkwa na hia ye ene omo wale ye bi so wo kwa na abusua kura nhia omo kodire kemie ze ye de kwa kwase senkrata na ye na a kire se ya de ya wale nti eguma hodo bebre na obia ne kwan a ofa so hu ne de so ye obi o hwa sunsun wankasa no ya hyeda aya ne ho ade e de ama honhom no ya hyeda atenase agenetri nsa se de honamani se de honam no ya wale no agenetri nsa awie e wo sunsun so eti nipa na de no tesa no ebeye dense unemo obetuma wale. Okay. De ya genetri nsa no no eya honhom no oye ne ho ade no ema hwan saretie se ya osunsum ne yama ewo ya gidi se abayifo ho nso tumi wo ho egusua sasa wo ho egusua tumi wo ho so eti sunsum no egusua tumi kura edi egusua no so no saretie sa tumi na sunsum no sa spirit no ye ne ho ade edema na ya obi so wo ho a eya pam so ebia nsuo bi ewo bebi na egusua no ebia wo pa awo no ma ya wo munya wo so
na bia wo ko nsuo no se mema nsuo ya ka wo ye nya wo nti boa ye ma ye ntumi wo ana wo man na ya pam se wo ma ye oba ya bese de na mo ama wa wale no okay let us say ye so ma ye be ma wale no wo ma ye oba wale no oya wo de afa no fa no ye de opa bia enti ano na ya apam a wo mo ne nsuo no so ana se tumi bi koye ya apam no agina ye ne se so otumi ma ye wo a ye ma no ya ne dia otumi fa wo nne de wo kan ma me musa se ebre ben ene obi betimi ewura saa sunsum aware no ana se sunsum bi ebetimi aware no because de wo kan na kwa se nipa no kra ye nya ho no ye nya nyensen no kra bet o ma kwa se bo se o ma ye wo a ana se o ma me wo a akra no ware no eno na se akra no kra ye nya ware no enti sabre no kwa no obi betimi ewura sunsum aware mu ana se obi a ya wo no ama na ba wanyina wie nso betimi obi a ya wo no ama na nyina wie betumi nya sansunsu aso no o se ya wakwa bebra ya nam sunya sunsum awale obi wa hwa o nyine no na sunsum ya nwale no so o se obi se eguma hodo nti meka dia apam o makwa akwa ya apam ne sa eyin no ya obi wa hwa even cry eya ne dress nti na ma nya sunsum awale o se wa hohom bebre ewo ho o se ka sunsum awale ya dia metuma ka watresin mo bi ate ase yese Isaiah chapter 14 wakafi verse 13 down wesa yenim se Lucifer na owosoro na oyana adwen so obesoro tie yankopon oyana adwen so obesoro tie yankopon ntino man to kwesi soro ma yankopon epam Bible so tumi bon ho moden efa abofo no bebrebe di nechi nti abra yankopon bufu ya ntokwesi soro ya pam sa Lucifer no ene na chidifo nyina eba asase weso na ya pam wo ba ya no ebi kwahye nsuo mu ebi kwahye abotan mu ebi kwahye nnua mu ebi kwatena nipa mu enti wo so meka se sunsum awale obi wo ho a ye nipa na wale no ba meka ye na enti ase nya mai dia hohom na ba ya okwatena nipa mu no oye nipa ti asase weso a physical obi tumi hu no nanso sunsum no otumi wale obi a nipa ni nim so no na ye den e wale no because hohom bi a otumi je ne nipa bia eto ho no de hohom no kɔ no ne nipa de ye den e koda e ma na ye yie enti sa hohom na e ba asase we so ma e bi kwatena nsuo mu abotan mu ennua mu ene ne ma hodo mu no so bi dresse na so kɔ ohun na ne no frisei de furuma e da ho eno ano no spirit be we wura ne mu awale no se oba dresse na bia sebe ne nufu ho egu ho ne fruma na ne fruma eda ho no eye ezi se sunsumu a na ko do no begbe wura mu awalo amana yiye oh yes that's why sunsumu awale no e wo ma so passing a mema based on a ma dressing so ara se na ye obi wo so a eye nipa de senia oye beyifo so na wale no okay oye beyifo ti asase we so na wale no but onim nipa no okay so anadwe bia no one re beda so ye kwana no ye be din komo bebre san komo we ohwefo ohwem nyadaje na hwe ye yi pa because me kan samachira enti sanity okay enti me say ebia oba wa dress yi na wonam na say honhom ebowura no na one no enya sa relationship na eye instant e ho na one ni nya sa apom na say honhom no ekọ sunsum na etire bia wone bia oba na say be makro no abusua akodi entuta ho agesa aware hu hia o se meka se ba ko ne se ahyeda aye ho ade ama split enti obi wo ho a meka insunsuanso ama ma obi be hu se ampa se our spiritual marriage ye du ha ye beka ho se anya sa na tie enya nipa nyina na age se honhom no ekowale ekonhu na ebusua sunsun asem ekwaye ne ho ade ansa otuma wale so far as we hu ade je so be bianka ya o private part na
e bansa sunsum no spirit hu so ya shawo ni ashawo ni bi eni wa ya komu de busia fansa ansa de nada what does it ashawo bi eni wa obi komu de busia ansa ono na ya ada nti wo dress na wa dress na kire se what does it we ashawo ni nti enwu hia so be koko hu we busia ni bi osunsum ansa ono aba ba ebribi nti san kofo no ende ya o yenhu na me kon do no gbowura wa anadwe no baba beda okay the woken ya mama nya ne ntia se matiase ehun se even cry mrante ne maba wa se be mpratwen ahodo ne yi nyini nyina no nipa no be kofi se de obekofie no na okwa akware enti we say no na akwa se wasi obi wa bonten na se bi apostle we de wani mo na woni na keka na anu na kofie na ebia makwa akwada sa na we no sa de we ne sanity eno de se ekokọ basa honam mu de no onware no eno nti time bia no oba no anase bema no otimi ede no ho nti yenhwe sunsum mu de sunsum aware ayeke se bibi se asi na se bia sunsum no enko ware o ewo honhum ewo wabusuam na bia osi a wo se de wo kan ya na bia no konwado na ono wakwa akwada ewo sunsum mu a efiri ho kono sunsum no twe no ho okay anase still oda so what we say eja the woman say bronsam ewo determination as nipa bebre wa asase so se bronsam eye na adwen sa de we opa okay se the moment ya obe na adwen so opa no baba beda no we ye na dia forever and ever until say nyamitifu bi anyame ama ne tumi a otumi yi saade ne fidi paso betumi yi firi so o say mameka se minchiro ya wo Mosi so na ke penekunu Mosi nyini e de Israelfo ekodu bebi wentumi anko wonu se Moses wu ye no bronsam kojira ne funu se funu kura da hono pe because Moses sano o ye na adwen se ope Mosi nti we wu kura bode ne ye ne dia and say sunsum nye hu na se ne kondo na onya no betwempna owale pe no ano no bronsam onkwade ho ensan dechi se ono akọ no ono ankasa asan dechi ade se biribi na betumi ama obefiri sa nipa no otherwise we ya ne dia se sunsum no ya ho ade osun hu ne wo bronsam ma ho nsan enti dia ohia wo kwan so no ya wada se ehun sunsaso ho de sunsum no oso bi wo beso dae no na ye ne ho ade ebia kura wa wale e wo physically but obeso dae bia no na ye ne ho ade sa nipa no ubehun se ubekwe na abra bomu no na our spiritual marriage so and the spiritual wale that so obeso dae na ye se ye ho ade so you obeso wa on wale but obeso dae no na ye ne ho ade obi wo obeka se o yankopɔ bebie na wale ponama no so that say enya ni nyina na te sa wo so saa dae na twese wo kopɛ ne amedifo na ohwehwɛ mu mo enti sunsumu awale ne enhu na ensama ya beka ne nda no ahwefo ho beduro okay ani apostle ma yenhwe we say obi ewo saa situation no ma how ben the brain so obi ewo saa sunsuma awale we mu a o hawa e de blend bebre ayi bebre ena de bre no de kan say nipa no wale ya na wala ho ba ye ten ba me bia obeba na kwan bia no onhu de obeba be ma no be fi na kwan mako every say owokunu enti sunsumu kunu e ma kwan e ma no wale physically okay ama no ye enti eno no e basa sunsum no oye den oye be ma ne den na obi ba so dan no hu e bia me pese me wale woni oba na me di wechi obi kura be so dan no bo se je tap am so that's it hey oba so dan bia no na je tap am oba ho a obekọ fie bekọ akọso na na jata pam no anu wa o baba ma jata na pam David so that's it the tosu mienu se obi wasa sunsum awale na we mie nani a awo okra no ntumi hu ya obi wa wa sunsum awale nti we ye yale awa nase because specs na sunsum no e di gu no ho no enye Spencer naturally pese ko ba ho
Apostle me so ma Yes. my hwefo nye clear wa. Sunsum se sunsum mi bi ene obeda. Sir. Sunsum no release spells. Or release spams. Minimum be at ye, minimum be a Nedia no kwan of faso hu so make say guma hodo. Yenim say ya braso a ye be say ato aso na wo twese nne. Enti na me say ohwefo a wo hwe sa program ni ya daje na hwe na nto aso. Ye obi o wa Nedia no ni. Ohun no dan ho. Otewa ohun te say first ye se bi ye obi hwe pono. Ohun say obi ni obi e da e wa dan ho. Obeti ni no anadwo obesoro na no asem. You will be so aware, now make us spend some money. Yeah. Soon, soon, and better. Emma at the back channel, none who not say to say bear money or bad da, bear money didn't sweep good. No, who not say or not as a physically. Hey, physically appear. And the spams now spirit release the bow, and you say a call bound because I assume some spams. And none a cofa and then we are bebre the bramano. Obi ba no hawuni. Na sunsumu ne na dasa ma afidi ya otewa, otra kunwa so a. Wo watra kunwa so sei no. Obeso na kunwa so nyinafo. No sebe onyon so. Onyon so. Spams na spirit release ba no no. Ase na singina. Ensunsan so bi ni say. Obi wo wa owale anso ye sunsumu awale. And warrior so yes soon awale ntino their spirit in by say oni ono ankasa na physical husband that enya ne de ne nje your sunsum no their sunsum no benya no kunu ntumi fama no spirit no more dance ne be ma no nti abasa akwa ne nje be ma no ne nje be ma no enti am found the be ma no be ya ma no the obo say papa wa awale nti yes obi owo sunsum awale no so wale mpa uti ne ninja awara no oye adwuma na adwuma nyankoso oye adwuma na adwuma nyankoso uti awo ya fa na awo ontumi hu bi nyame anya na adoma we especially mama de na se ba so a oba de ni obe wale be ma owo spiritual marriage pa no sunsuma awale no na wale physical eden anya nyame abebe mo ontumi enwale. So wale so a wo ya din e de ma no obi osunsuma wale a enumnyam favor grace e free no so because spends bi ba no ho a sa spends na ba no ho no eye demonic seed na ba mu se demonic seed ni ba mu sa na e manyame ade bi a woni pa no ho free hoko so it is a kesunsumu awale a ensunsu aso a ede ba de eye bebre ya da agenti ntumi bɔ nyina so nne na de ba kwetwa se hu se obi asunsumu ewale no wadwuma sam engo so awale ya wo wale mpa wo nya ne gie wa awale mu se na meka wo kunu pa no mu hie mu a ade se honhom ne de na wo pe the apostle mama musa se ebia me fa ne se me ware obi na se nipa no e was a spiritual marriage problem na me na makwakọ ware sa nipa no how be na beba me so what we say so be awa yele ana so wo kunu na se wo ko ware na ye se mo ba ba yakurafo enti ebia oba no e wo sunsun mu awale na wo ba ma no wo ko ware sa oba na wenya obi a wona na etwekra enti de sunsun no ba ye no se o ma wo ba ma no wedwuma nya nkoso da se ba ye impo physically no wo betuma hwe oba no ahwe ni ade bia wo de wonsa be kan biara sunsun no be se ade o ma no nya nkoso ya to so de mu se obe make sure se oba na ono tie no oba na enye ni gie e wo ho bibia oba ma no sunsun ene hunam famu oba na ninje se de be ya oba no eni be ka ono sunsun ni no ede eho eni so obi wale obi a owo sunsun awale a so ye oba so akwa wale eye be ma ono so e was a problem na oba no ninje wa wale mu de oba ya ma be ma ni pie ni ho a ye be so be ma ni sa na oba so ye adwuma bi a adwuma no so mo a oba no sa na adwuma nyina be den e be sei
ma men ka sem we ehu pa chemiye sunsum awale wahu wa wo hwe me chemiye obi a onim sunsum dwuma no enkwa no ho se ombreki spiritual marriage ma eno ntin Yankopɔn de Apostle Charles McCarthy e da ba omega na we mu se obi a wo sa problem de me no e tu nchie se bra nyame ba fa yeso aye den e break ade na firu so nipa bebre bi anante ekwa ha kwa atwe ekwa still problem na otie ye obi o ha ohun sunsu no wale na enye wo mu nyina e na wo nsa na adwuma esei o so obi woni bi a otumbo akohoma ye wo sunsu bi o wa sa sunsu no ye sunsu mu a in the spiritual realms no o ye papa nti o wale bi o hwem enti o spiritual marriage de ba na o ye adwuma na adwuma na ye den e ye nkoso but ebia na wale na wo bibi foforo betumi akoa etia no e mama nsem tim so wo de spiritual marriage enti sa nipa na adwuma eye nkoso a owo sunsum awale no sa wo break sa sunsum awale no na sa wan ye ho adwuma sunsum yie na sa wo break wunya break ba etwa se na adwuma na sai wo break mo ma na adwuma na ba ye nkoso but wunya break ye sa awale gu no twa gu pa na adwuma be fiasa ba fom because sunsum no obo na akohoma no sunsum na efiri oko enti afia akohoma obo bi anye den enye adwuma bi ena yawo bi so ono de omo akohoma say the physical tie obema bi wode de onidi ma ho sa na sunsum atie so enti se okowale sunsum ni a ote sa omo akohoma de a eno be wo se wadwuma yankoso wo ho kire wo de wo ye bi yankoso enti ye break pa bo se wadwuma ni fiase se den yankoso hwe wonim se sunsum no spiritual marriage no say the physically oba na oba da na bema ne bema da no sunsum su bi wo oh yes ya wo bi o wa gay sunsum gay e o sunsum le me na be ka kire wo ya wo bi o wa de o wale no e ono ne be da no o yo ba e no ono yonko ba da me na be ka kire wo ya wo bi wa ya bema no wale no o ya bema na wale no and young or one cassette, soon awale say, a coban say bema and a one yonko bema. Papa no credit say, and ye yes to me no be a what bang, or be a young man to me, or be a young couple de soon awale and safwa key, and the man to say, Commander Wanya, or bet to me break at the Fuswa. And yes, so for being a bit me break. They kind of natural. And he says, he said, Ubi was a problem, no, or share, Sabria. Oba hwa mwa na bitim de aboa nipa no ba be hwa me hye nipa no ebose ode ne hawo no aye sunsum awale de be pie manimu a me hwehwe sunsum ko awale no me hwehwe sunsum awale no wi a me pe de ntie sunsum be wale no say ya papa o so hu wo kwa hu so aye ne ho ade say ya wo ne na onya access wale nom kwan bi of fast onya access e wo na brabo mu no me hye nipa no bose ode be pie manimu a kwan piala sunsuma wale na edi ni ye kwekodu no the last stop eye commander wan me breke fini so ye obo ne ni atia me breke fini so e so Yankopɔn de ho adom ankasa ho adom e da dom me ye hiansa wo hwa me de bra apostle yeah yese kwantentin bia no ekowie wa aboboa no ye bre no se de da meka no bre ni sha ye bre aso enti efutuo ben na ade bema mahwefo titire ma na omu yiyi wo mo ho no kakra bi afutu amede ma obi a wo hwe me se wo ye ben ma wo ye oba o a wo hwe me no tie me ye oba biara o wa sase we so dressing betuma mo ye sunsuma wale ben ma wo dressing betuma mo ye sunsuma wale ya mpasa me ka kire obi a wo hwe me ne se wo sunsuma wale a enda ya me no e ka sei be me kira kwan me normal na etwem e wo screen na asia no frame sisia mi wie program ya frame na behume ya meba fam so e break efi so and na so wo sunsum da ye one day mpo e won sunsu aso akasi a be ye dwuma e wo abrabo so we dem am kwana minchia adofo minchia mehu kani ese so rubi amakati ene bi trick na na manyina ene ahwafo a mo hwɛ mu nyina Yankopɔn nhyira mo na ontine ne nhyira mo apostle yeah that's it Yankopɔn nhyira pa sɛ abrebia no yɛtwe nsa frɛ wa oba na obema yɛ ntelekere pa Yankopɔn nhyira ahwɛfo de da yɛkɔso ya ene pitiri
Apostle Charles McCarthy ena meneno edi dwumadie no na wotwe sene yebesan atoa sa spiritual marriage no yebesan atoa so adofo bi na so yasene ama dwumadie yede ebrewo Anthony K Enterprise oboaye papa Nyankopon insel Mr. Anthony omne waterworks no ene di enimhwe okwa otonton ka ho enema se body pass papa ne boy fo de okwa Mr. Anthony wa obetimi aboa enya bia ma afen so yenia ye brother Brian Mfante ono nso ewo the same place ono nso eton spare parts se car engine open bia shaft long shaft ne bibia okwa ono nso obetimi enya bi ama sanso na yenua baba ko nso so Unique Style Beauty Salon ono nso ewo aboaso tobutu a Mampon Road no so tobutu na ono nso se o pese okokoye oti se ebia Wivon na pese okoye retouching bibia pese ye bia se makeups o ye program bi na pese o me makeups ema o me yuti ma honye fefefe a obeba na oba be yama adofo yi na aso yasena ye de dwumadi ebrew enenti se wonso so wo company bi na so pese obeso yasena ye betimi enu wedding komo o frɛ number na ebu screen asena ye no bekasa ama bibia etimi akoso kama pa dasande ye besan ato adwumadi ne so ye frɛ me afri ye sia se want me can be man macra